Aki na Zamboanga, manada pa mga personalidad, italento, kenway pa pwede descubrir mga kamera. Kumoya lang undalagita, ke espantaya lang tutan haranaya contigo, aki mismo na paseo. And I'm sure, manada con ustedes ali, conoce con este, Voz de Amor. Ordinaryo y simple bata con extraordinaryo talento y coraje na vida 12 años de lagita si Erna Jalidin. Para pwede ayuda con su familia, tausa lang le el disuyo talento na kantada por medyo de harana ng mga bisita aquí na Paseo del Mar. Takanta-kanta lang ele por causa antes ya tiene man yung enfermedad de pe malisot kami para po makatulong ako sa pamilya ko kung nahihirapan na. Presentamente, taesta lang sila aura na grandstand, siendo biktima también sila del guerra, kaya okuri, ser kaya un año Elia pasa. El nana di Erna, taman venta aki na frontero del Paseo. Sana balang araw, yung pangarap niya matutupad na po, sir. Sana maakaahon din kami sa kahirapan. Surprise! Hola, Ma'am Jing! Hi, Erna! Yan ba kami magregalo para con ustedes? Siyempre, para pwede ayuda con ustedes. Mga canned goods, mga ropa, y siyempre, mga necesitas na kasa. I heard singing bulilit daw too. So, pwede ba ito sige ka namon? Kay tiyan pa kami sorpresa para contigo. Okay, ma. So, let's go! Un major makeover kita ase con Erna para kadagayot el Little Princess Diva. Oh, di ba? Visible el cambio si kumpara na ni suyo looks before. And there she goes! Singing diva na gayot ele. Salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ABS-CBN. Un buen corazón de anak, el tiene si Erna. El ayuda de suyo familia na maskin poco manera, el cosa tarimpuha con ele para persigi y busca la vida. Un buen ejemplo de buen costumbre de jóvenes. Unting-unting mararating, tagumpay mo'y makikita, patuloy ang pangarap. Sabroso gayot uwi ko no, Voz de Erna, que lleno de amor, no? Y aquí lang sa Paseo, pwede ustedes uwi. ¿Cuántos metros lang también aquí na Paseo ay pwede ustedes encontrar un lugar que lleva con ustedes na otro país? Na de aton último segment de Wonderful Mindanao. This portion is brought to you by Globe Prepaid. Go only 20+. Wonderful Sunday mga kapamilya! Esta ya al de aton ang 4 semana of sharing cool spots and wonderful experiences. And with Globe Prepaid, go only 20+, mas tagada pagayot largo el de aton lista asur ka mga cool spots kaya pwede kita endereza na di aton syudad i maski na entero Mindanao. Last Sunday, yaman hunto ka naton si Criza Ramos and we had wonderful experience with the Fire Tree Blossoms kay Kuma Cherry Blossoms na Golf Country Club and Beach. Desde ya prinsipe kita man feature el wonderful Mindanao experiences, bien alegre kita kay ta continuo lang syempre taman share el de aton mga prohimo Mindanaoans, mga cool spots na di ilang mga kadaykwal social media accounts using #WonderfulMindanao. Y esta semana ay man share kita the many wonderful experiences si ay anda to bisita aki na Plaza del Pilar, aki mismo na Zamboanga. Posted by Errol Gonzalez na disuyo Instagram. Si ay legato na Plaza del Pilar and you look around, ay pensa kayo to kay kumutan time travel to back to the colonial days del Pilipinas. Very prominent el European-inspired architecture del mga edifisyo aki. Na costado del Plaza del Pilar, tali el 300-year-old Fort Pilar, originally built by the Spanish colonial forces. Inaapuera del Fort, ay pwede tumira el Shrine of the Lady of the Pilar. Pwede to kumpra mga kandela de diferente colores para usasindi na de aton magareso o mga petisyon. Tali también el Petit Barracks kaya queda encampment del mga Amerikano during occupation. And here's a trivia for you. Sabi ba ustedes que el Plaza del Pilar del Zamboanga ta sirvi como mini version del primer Plaza del Pilar na Zaragoza, Spain? Sister city según el Zaragoza, Spain y Zamboanga. Si busog yato na mga informasyon acerca el historia y kultura, ay man-enjoy también to kompra mga diferente produkto kita kababende na Plaza del Pilar.
ay hindi to kedakon ambre na pasyada aki na Plaza del Pilar kay bien manada mga food stalls. Si busugya tu, para tamyan ustedes huga iaselagas ko ng mga paloma. There are hundreds of doves and pigeons at Fort Pilar and Plaza del Pilar. Iparatam yun tumira di ilang mga bird houses around the plaza. Taablagane sila. Never leave Plaza del Pilar without feeding the birds. Plus, the souvenir picture. Malamilan Italy L experience. Pag-iyo araw na Plaza del Pilar, iman mirahan kami aki di Errol para padatambian kita man experience El Mini Italy according to the post of Errol. Wait mga kamags, doon daya bagayot si Errol. Uy Marian! Endenantes pa yo contigo ta espera. Bien excited de gat yo. Na iyo, ano si pa excited? So, let's go kamags! El Plaza del Pilar ay uno del mga bonito lugar aquí na Zamboanga City que donde vosotros ay pwede pa siya. Este lugar ay pwede kita lamang kumuun mini Milan donde el mga gente kenta pa siya ay pwede man sightseeing pwede naman sila man relax and they really forget their problems. Sinataben mga paloma, mga different kinds of doves que bonito gayud mira, especially when you feed them. I really recommend Plaza del Pilar kay manadagat aki ko sa ustedes, pwede ase. Maskin solo o junto na de vosotros, barkada, maybe your whole family ay man-enjoy gayot pa siya aki na Zamboanga City's very own Plaza del Pilar. Lately, observe yun ng mga social media sites, el mga wonderful Mindanao posts. And then excite tamen nyo kay na dimio gusto tamen se el man post mga cool spots, especially aquí na Zamboanga City, kaya worth sharing gayod. Mas cool aura, kay mas fácil, ligero pa yo kung pwede ase, usando el Globe Prepaid Go Only 20 Plus. Imagine, 20 pesos lang, tiene yo all day internet. Hindi mas yung nesesita pa man tambay na Casa del de Amon Vecinos para lang man connect na wifi. Tiene pa only calls to Globe and TM plus 50 all-net texts. O diba, bien bonito gayot. With Globe Prepaid Go Only 20 Plus, you can spot, share, and live now. Siyempre, hindi pwede sa init naman na man post este wonderful experience di aton aki na Plaza del Pilar. Por eso, man selfie anay kita. Let's post it in Instagram and share dayon via Facebook and Twitter. Hashtag Wonderful Mindanao. Hashtag Plaza del Pilar. Hashtag Milan in Zambo. Finishing up and there you go! Ustedes también mga kapamilya, man post man share el de ustedes wonderful experiences. Mas ligero y fácil with Globe Prepaid Go Only 20 Plus. Para man register, man text lang el Go Only 20 Plus and send it to 2655. Goza, all day internet. Hindi ito debe buska, Wi-Fi connection. Tiyan na patu only calls to Globe and TM. Plus 50 all-net text. Switch now to Globe Prepaid Go Only 20 Plus. Iman share el de ustedes, hashtag Wonderful Mindanao. With Globe Prepaid Go Only 20 Plus, you can spot, share, and live now. This portion was brought to you by Globe Prepaid Go Only 20 Plus. Tagia también el mga-post del de aton mga loyal viewers, staba con FB user Jomar Iro Morabi Giaman. Buenos días mga kamags, por causa con ustedes ya puede yo descubrir más el belleza y riqueza del Zamboanga. Continue to air the show. More power and God bless. Kere lang iyo man greet el mga detalupsangay National High School ke Pirmi Tamira el de ustedes programa. También na mga de For Rizal Scouting Community na de Amon Escuela. Muchas gracias y God bless. Estaba también con FB user Analiza de los Reyes Arcillas. Buenos días, Mag TV. Todo interesting el de ustedes mga episodio y maka good vibes el aga si el Mag TV ya el na screen. Kere lang iyo man greet el Wimsu people, BS Tatuan, 4B Kids, Best Friends ina Arcillas Family na Kalarian Southcom,
Putik i Ayala. More power Mag TV i God bless as always. Yan post también si Alia Baring. Buenos dias Mag TV. Ojalá ay tarda pa el de ustedes programa para pwede pa ustedes man share mga nuevo cosas y bonito lugar aquí na Zamboanga. More power Mag TV. Power man greet ko no di mio friends na Zamboanga City High School main ina Sangali National High School. Yan post también si Billy Joe Faustino. Hola Mag TV, bien bonito man gayot el de ustedes programa. Tamira gayot iyo kada Domingo. Kere-kere gayot iyo mira con el host. Bien bonita gayot. Pabor man greet con el Faustino family aki na talon-talon pati di miya mga classmates na 6NE. Hehehe. God bless to all. Mwah! Yan post también si Adrian Mariano. Muchísimas gracias Mag TV na di ustedes mga episodio kada Domingo. Kay tan enganyo kami anda, onday ko sa ustedes tamandamira. Tadali este episodio leksyon para na mga bata kay hindi ta kome gulay. Auraya prinsipya sila kome por causa con ustedes. Gracias! Feliz cumpleaños conmigo este Venedero Julio 23. Greetings also to the Mariano family na Barangay Tugbungan. Arriba Tugbungan! Viva Mag TV! Taki también el mga Kenya celebra el di ila cumpleaños esta semana. Happy birthday con King Dazzle, Julian Ambata Gonzalez, Almer Waras, Gestoni Agot, y también quiere kita rin di gracias na un fan del Mag TV kaya lewa pa cake y greetings. Thank you, Pretty Julio Gabriel Boris Froilan. Siguro tapen sa ustedes kay imposible obtener kompleto bienestar o complete wellness. But don't you worry, numapora. Pasensya lang, ihinay-hinay. Continua man achieve el objeto na vida para ta de kalidad vida. Step by step kamags and all is well. Para na di ustedes maga-suwestyon, komento i greetings man post lang na facebook.com/magtv diatoneste or pwede ustedes visita na iwanttv.com.ph or na YouTube para na mag-miss episode. Kaya lang iyo rin di gracias na pink berry for my outfit every Sunday and of course na Connecticut Salon and Spa for my hair and makeup. Hasta na mga siguiente Domingo mga kamags, donde pa ba? Muy mas otro, aquí lang na ABS-CBN TV3. Diyos te bendiga a todos, STL, Mag TV, Diaton, Tatak Local, Tatak Regional.